Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete čupanje panjeva i krčenje njiva u Krčedinu. Kako smo uopšte došli do cele ove situacije, to ću vam sada ukratko ispričati. Znači, ova njiva ima vrlo zanimljivu istoriju, posebno u poslednjih 10-ak godina. Došlo je do dosta promenjeno je dosta vlasnika i sva ta neka, kako kažem, previranja i problemi nastali su prvo kada je tu njivu kupila, nećete verovati, naša čuvena teniserka Ana Ivanović. Oni ovde pored imaju ovaj veliki voćnjak zajedno sa MK Komercom i tu su ovi bivši vlasnici uspeli da im, kako kažem, uvaljaju ovu njivu. Oni su to verovatno mislili nekako da spoje sa voćnjakom, ali bi tu bio taj neki kao zub. Uglavnom, to je bila promašena investicija. Oni su videli da su tu malte ne prevareni, pošto je to izuzetno loša zemlja. Ovo je katastrofalna zemlja, ima žute zemlje, inače tu sa ovog brega još svake godine voda nosi useve, razloka, sve pravi neke ono razorčiće, to je baš ono loša, u top 10 najloših njiva u selu ubedljivo. I uglavnom kada je Ana Ivanović to kupila i videla da se prevarila, ona naravno pokušava isto da proda, da se reši njive i nalazi se tu jedan čovek iz Inđije koji to kupuje. I pošto on čovjek ne radi zemlju, on to daje u arendu. Tu se slučajno ja pojavljujem preko nekih isto varijanti malo neobičnih, sad tu da vas ne gnjavim, i ja uzimam tu zemlju, naravno pošto sam ja znao o čemu se tu radi i kakav je kvalitet i da na toj njivi nedostaje 15-20 ari, pošto je bilo žbunje, vidjet ćete to sad na ovom isto snimku, kako je to izgledalo. Znači, njivo je počelo polako da obuzima žbunje, niko to ozbiljno nije radio, tu nikakve vajde od nje nije bilo. I uglavnom taj vlasnik u jednom momentu meni traži da se poveća arenda. Znači da se približi barem ovim cenama prosečnim arende u selu. I ja naravno nisam prvo pristao na to, nego sam rekao da je njiva loše kvaliteta, nema te površine. I onda on čovjek tu pravi još jedan onako prilično loš potez iza njega, a posle će se ispostaviti iza mene. Kada on nalazi u Krčedinu tu neke ljude, mogu da kažem, koji su ga i prevarili, koji kao mu za, ne znam, 500-600 evra se nude da raskrče to. I seku to drveće, počupaju te panjeve i srede tu njivu, kultivišuje i naravno oni to nisu dobro uradili. On meni javlja da je njiva urađena, oni su nju od gore istanjerali, izdrljali i ja naravno nisam to proveravao, nego ja uzimam zdravo za gotovo, pristajem sad na tu neku novu ponudu, iako i dalje to bila cena ispod cene arende u selu. I ja tu dolazim da ispremiram to i ja vidim da ima tu nekih pančića, međutim onda Mika dolazi sa sejalicom, to ćete vidjeti i verovatno ćete vidjeti running klipove, to je ona njiva gde smo pokidali sejalicu, zakačili smo bili za jedan od panjeva od bagrene i sejalica nas tu malte ne sva raspala. I ja tu sad već razmišljam da kažem čovjeku da ne želim taj deo da radim, neću da plaćam za to arendu. Međutim, šta se desilo? On čovjek poklanja tu njivu manastiru Velika Remeta i naravno onda oni mene kontaktiraju da potpišemo ugovor u Patrijaršiji na 5 godina tamo ovamo i uglavnom oni insistiraju da se obrađuje, pošto sam ja rekao kakva je situacija, da je loša zemlja, da je to taj deo nisu dobro počupani panjevi i oni insistiraju da se to obrađuje. Ja sad obećam tu da ću to da radim, da neću ostaviti ponovo da se to zakorovi
Međutim, kada smo mi malo to ozbiljnije obišli, Mika i ja, videli smo da tu ima gomila panjeva i sad ja ponovo angažujem ovaj ICB što ćete da vidite i on čovjek pokušava nama da otkopa te panjeve, međutim mi nismo to naravno baš dobro obeležili i umeđu vremenu se to nije videlo i onda vidite šta se dešava u videu, koliko mi tu imamo problema, mi idemo tu, tražimo te panjeve vizuelno, stanemo gdje je panj, on čovjek pokušava da iščupa, negdje gdje izgleda da nema ništa, da je skroz bezopasna neka grančica, ono u stvari ogromna pančina, gdje nam se čini da je pančina, ono nema ništa i tako malo pomalo smo to vadili i evo vidite u videu kako je to sve rađeno. Na kraju pitanje je za koliko godina će se uopšte ta njiva iščistiti, kada će se moći na njoj normalno uzorati. Ja sam pokušao prošle godine to da orem, vidite u ovo dokle sam došao sa oranjem i tu su mi počeli pucati šafovi, bojao sam se da ne pokidam Kvernelanda, tako da sam odustao i rešili smo se na ovaj potez i sad u narednih par godina ćemo verovatno raditi samo ovo tanjiranje. Dalje, šta se sve dešavalo, vidjet ćete u videu. Pa bagrena. Svuda di su izdani bagrene, ima panj bagreni. Ovo je baš ozbiljno. Ne stane u njivu ako mu lakše, a? Mi htjeli s obraznim da vadimo prošle godine, a? S plugom. Da. I ono kao jebote, zašto iskačeš, to neće. Viš ti šta su oni tu ostavili sad. Samo ga odsekli i ostavili.
Da ne da se. Viš ti kako je to planina? 5-6 u jednom. A ti steo sa sejalicom ja da izvadim, a? Ovo je baš zapad. Tu je blizu, ali... Sad to ninja zapušiti. A? Ovo dođe komedija. Ovo je teško sa sejom. Da. Ja, ne ide da ga uvati dole da ga... Evo. Ovo je bilo... Sam ti rekao da osjećam da je tu. Ovo je... Treći, četvrti, do sad najozbiljniji. Založenje.
mislio da ovdje ova zova ozbiljnije. No sad je samo jedna od zova bila baš. Da, velik konj. Možda su to povadili kad su vadili oni. Ne znam, mogu. Evo narode, vidjeli ste kakva je ovo akcija. Ovo je, boga mi, ispalo dosta komplikovanije nego što smo Mika i ja mislili. Mi smo mislili tu ima ukupno 50-60 panjeva. Međutim, mislim, ovaj dečko Nikola izuzetno je vešti, stvarno super radi. Međutim, ovo je jako ozbiljan problem. Ima puno zatrpanih panjeva koje mi ni ne vidimo. Mi smo išli sada vizualno kako vidimo da je krenula neka mladica ili da vidimo baš panj onako da je počeo da se suši pa smo vadili. To je što je. Mika će to pokušati 2-3 puta da istanjira. Doći ćemo da pokupimo ove panjeve granje. Evo nastavljamo drugi deo akcije sređivanja ove njive. Stigao nam je Stefan sa ovim vilama. Tu ćemo malo da kupimo u vile panjeve i tamo ćemo i bacati ovo žbunje. Pokušat ćemo još malo da zatrpamo ove rupe i onda ćemo na kraju uraditi tanjiranje ove njive da je dovedemo da bude pripremljena za setvu. Da snimam i da ubacivam, ajde ubaci ovo. Pa ne krene još naprijed. Pazi samo da se ne nabiješ na te šiljike. Ne može 4, 3 ova ne pokupi. Ovo je šta? Tako je, boga ti. Evo, posljednja gomila što se tiče panjeva, ide ovo jako brzo. Ovo je odličan sistem. A, ovaj jedan panj neće uvati. Neće. Diži samo. Evo, to je to što se tiče panjeva. Za ovu turu smo pokupili. Sada preostaje Mika, vidjeli ste da je došao s tanjiračom. Sad će Stefan pokušati malo ove rupe veće da poravna. Evo vidite kao ove ovdje. Da poravna sa ovom kašikom, nije ni kašika, ne znam kako da kažem, ima tu napred ta ploča sa prednjom hidrulikom, a Mika će onda tanirati, a vidjet ćemo posle, ovdje u ovoj njivi nema šta nema, evo kao što vidite, kakvi metala, cigli, kamenja, svega ima. I rekao sam već na početku zašto ovo moramo da uradimo, da ovu njivu dovedemo u red, inače tu teško će tu biti nekih ozbiljnih prinosa ikad. Evo Stefan koliko može da trpava malo ove rupe. Mika će odmah da krene da spremira, to jest da tanjira. Sad ćemo da vidimo kako ćemo ovdje, vidite sad ova je velika rupa. Ovdje mora. Našli smo i dva panja koja smo preskočili. Evo vidite, ovaj ovdje i onaj tamo. Tako da eto, nismo to, trebali smo nekako obeležiti, ali nismo uspjeli.
je rešio da istanjira put i ne odustaje. A evo vidite, Stefan polako zatrpava ove rupe. Sad vidite ovdje gdje je baš njiva, već je solidno. Sad ovo što on uhvatio put, to je druga stvar, ali nema veze. Ajde, nećemo mi sijati na put. Hvala Stefi, vidimo se. Evo Stefi ide, mora na posao. Mika tanjira, prvi prohod, evo kao što možete vidjeti je gotov. Ja nadam se da će iz 3 puta uspjeti. Sad ima ovdje malo još ovih rupa. Kao recimo ova nismo je baš idealno uspjeli zatrpati. Ali vidjeli ste kakva je njiva bila, da je ovo sad sve ekstra. Mi ćemo to lagano uspjeti da posijemo suncokret. Nadam se da, mislim sačekat ćemo malo da možda i da krenu ovi korovi pa ćemo prskati totalom ovaj deo, ovih 15 ari. Da što bude čistija njiva i da se što bolje vide posle kad krenu panje. Evo vidite ovaj panj koji smo preskočili, njega ćemo ostaviti da se vidi, da ga uspemo nekako iščupati. Sad ovdje imamo još onaj jedan, taj mi je sad malo izmakao vidu, ovdje je negdje, ja mislim. Tu negdje bi trebao da bude. Sad ga je zatrpo Mika. Dobro, nema veze, naći ćemo ga. Dok Mika tanjira, evo vidite, ja skupljam ove ovako pančiće koje je još počupala tanjirača, izvukla gore. I grane koje kakve gluposti da posle ne zaglavljuju u svjetlospremač, da bi posle naravno olakšali sebi rad kad budemo pripremali ovo i kad budemo sejali ovu njivu. Evo, kao što možete vidjeti, Mika završava drugi prohod. To će biti to za ovu njivu. Vidjet ćemo da li ćemo još nešto raditi. Uglavnom, evo da vidite kako izgleda dan, kako ovi što se razumiju računanje, koliko ko ima posla i ovi umjesto mozga isto, koliko ko ima posla na njivi, koliko ko šta radi. Evo danas ste vidjeli, znači morali smo da angažujemo i CB skoro 2 sata, morali smo nas trojica ovdje da dođemo da radimo. Uglavnom to je ono kada se to je ono, oni dani što sam rekao, što se ne računaju u ratarstvu, to je ono što se sedi kući i spava. Uglavnom to bi bilo to za ovaj klip, hvala vam na gledanju. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!